Hola la gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Shadow Warrior 2. Tenemos muchas misiones para hacer, demasiadas. Nos dieron bastante laburo. Pero antes que nada voy a mejorarme. Que creo que ya me había puesto. Ah, sí, ya me había equipado, es verdad. Entonces a hacer las misiones. Voy a empezar con las secundarias y con esta porque son como las mejores para hacer ahora mismo. Esta está bien por los 2 puntos, pero bueno, hay que hacer en realidad estas de acá. Así que voy a empezar por... Bueno, me da igual, cualquiera de las dos. Hay que hacer las dos, así que lo mismo. Y no hay demasiado beneficio ahora mismo. El agarre de oscuridad está bueno. Así lo podría agarrar. No sé si ya tenía la explosión de chi, pero ese también me sirve. Que era el del escudo. Que no sé si acá era un escudo. Creo que no. Well, they weren't refining fuel out here. No wonder they blew themselves up. What do you mean? They were trying to make black whiskey. Hey, we all need to take the edge off now and then. Right. Tell me about that when you go blind drinking something your buddy mixed up in an outhouse. Hey, Pete's getting blown up. Looks like these guys did both. Oh, well, guess we should head back. No way. We need to get Smith some crude. You know, Scylla has an operation out here too. I've never seen it, but it can't be far from here. And they're just gonna lend us a cup of sludge? You may need to convince them. I can be very persuasive. Bien, ¿cómo subo allá? Ah, por acá. Whoa. I'd heard people do this out in the wilderness, but I never quite believed it. What? Just go out in the woods and dig for crude. How else are they supposed to get it? You should see Zilla's operations. Clean, efficient, safe. This is like playing tag in a uranium mine. If you love Zilla so much, why don't you marry him? He's a great scientist. Yeah, so is Alvin. What's the weather like up your butt? See for yourself. Bien. ¿Cómo subía para allá? No me acuerdo. Ah, bueno, listo. Ah, le fallé. Looks like this isn't your day. Bueno, ahora tengo la motosierra que también mete bien. ¿Qué tenía que agarrar a esto? Ahí I'll está. just take this. Creo que puedo hacer más misiones mientras tengo esta ya completada, no estoy seguro. I found your pals in the forest. Give him the crude. What about them? They were playing a little fast and loose out there. Give him the crude. What did you expect on the frontier? Let's just say you could fit what's left of them into a decorative vase. Will you just go? Oh, well, then I'm gonna have to think about how to source some more. Just relax, old man. I got you covered. You are such a... Call me old man again, and I'll cut your wang off. I read you loud and clear, sir. Come see me again if you find yourself at loose ends. Re ofendido. Hey, I've been meaning to ask you about these swords. Yes? You say you made these? These are Tamagahane steel. You don't just make Tamagahane steel blades. You don't, but I do. I apprenticed for 20 years, and each sword takes me around 6 months. You spent 2 decades 6 learning meses. this? That was a quick study. How did you find a master swordmaker willing to take you on, given your, you know... My non-traditional skin color, Yeah. I learned from my grandfather. He was a traditionalist, but was able to overlook my background, given the complexity of our family history. Do tell. My grandfather was the last surviving member of the Masamune clan. Is that so? And let me guess, your uncle was Kaiser Soze? Believe what you want.
I am who I am. I've heard that one before. I think it was Yahweh. Or was it Popeye? I always get those two mixed up. Your disbelief is reasonable. My family was a living ghost story. They forged the Nobitsura Kage. If you believe that sort of thing. Believe it. Brother, I own it. Now, who is telling tall tales? Oh, I got it right here. But it's not what it used to be. No? I used it to kill a god. After I did that, it began shrinking. See? Fascinating. Does it have the powers from the stories? It did. Little hard to wield now, though. Unless you're Mighty Mouse. What if I told you I could fix it? I'd say that's the third most unbelievable thing you've said during this conversation. Let's see. Oh, dear. I don't have the correct scrolls here. They're in my grandfather's library. If you retrieve them, I will see what I can do. Oh, don't worry. Fetch is my favorite game. I'm not telling you how to live your life. If you're in the neighborhood, check it out. Or don't. Whatever you say. Bueno, puedo arreglarme la Nobitsura Kage. Y acá hay un arma. Así que bien, dos por uno. Bueno, vamos al siguiente. Hay que hacer todas las misiones. Tom, 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 tom. Me encanta este tema, no sé por qué. Bueno, ahí está. El karma ahora solo sale de los bichos. Antes salía agarrando otras cosas, que era una porquería. Por suerte ahora lo arreglaron. Lo bueno de la electricidad en el arma es que puede paralizar bichos. Puede paralizar enemigos. Hold yourself together, man. Feels good. Bien. Hey, Yeah? you know where I can get some shade? I'm partial to oak trees myself. Cut the shit. I know you're selling. Alright. How much you need? 400? Shit. You serious? I only got dimes. You want more than that? You gotta talk to the chef. The chef. The guy who cooks the stuff. That's what he calls himself. And where can I find him? He doesn't really like visitors. Look, I got a lot of cash on me. I'll make it worth his while. Alright. Tell you what. You head down that alley, and I'll tell him to come see you. Cool? All right, cool. Estaba re borracho el tipo. That's how a master does it. Oh my gosh, I am so impressed. You're like really young and hip and street wise. Ah, no puedo agarrar la estatua. I need to focus. Ahí está. Oh, yeah! Creo que este muro no lo podía saltar. A ver. No, creo que no. Ah, este tampoco. Ok. La verdad se sube bastante rápido el nivel acá.
Bastante rápido, la verdad. So, which one of you guys is the chef? Hand over the cash, or we cave in your fucking skull. I should warn you, this is a terrible idea. Fuck you! Bueno, este tipo tiene un brazo más grande que el otro. Is that all you got? Son of a bitch set me up. Bien, ahora tengo que volver con el tipo que me traicionó. Dijo que era el jefe este, pero en realidad era un malo. Hey, shithead! Long time no set me up. You wanna end up like your fucking friends? I'm sorry. I thought... You thought you'd tell me where the chef actually fucking is now? Yeah. He's up that way. Don't tell him I told you, okay? He's gotten real... weird lately. Yeah, I think you have bigger things to worry about, like, say, never running into me ever a fucking again. That sounds reasonable. Hey, I'm nothing if not accommodating. Bien. Se podía ir por acá, sí. Mejor atajo. Param, pam, pam, pam. Bueno, es vulnerable al eléctrico, así que con la espada esta. ¿Cómo me metió ahí? ¡Wow! ¿Dónde está? Acá. Se la banca bastante. You should have listened to Big. Y listo. The 10 crack commandments. Number 4, I know you've heard this before, never get high on your own supply, huh? Me dropeó esto. Intoxicación es una habilidad. Así que piola. Y acá me puedo curar y bueno, igual ya me tengo que ir. Mr. Wang, I trust you have good news for me. That depends on your perspective. What is that supposed to mean? Well, his next of kin probably aren't thrilled. The local vultures are delighted, though. Wait, is that some sort of idiotic way of telling me you killed him? Yeah. I thought it was pretty... You goddamn moron! I told you to deliver a message, not slice him up. I didn't want him dead. I wanted him on my fucking payroll. I'm not so sure about that. He was pretty far gone. Don't tell me my business. If I want someone killed, I'll say so. Why didn't you tell her about Biggie? Shut up. Dios mío. Estaba todo mutado el tipo.
Bueno, acá voy a ver siempre esta parte que me faltan cosas. Mira, resistencia al daño tras curarme, no está mal eso. Bueno, son todos malos. A ver, acá saqué uno nuevo, sí, este. Y este no está nada mal, bien. Este, no, en realidad ese está mal. Este. Y acá puedo equipar. Acá realmente no equiparía nada. Tal vez el de resistencia. Pero el otro no me gusta. Ah, y de armas habría que ver si ya saqué algo mejor. A ver. No. Bueno, ahora la siguiente misión. A esta. Y después a las misiones de cacería si no hay otra. Primero son las opcionales, después la principal. Sin dudar. Sin dudar voy a solo así. Tum, tum, tom, 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 tom. Vamos, vamos. Quiero jugar, dale. Ok, esta puerta está cerrada. Uah. Uy, maté a un conejo. Ay, no me di cuenta. Eso sí duele. Me tengo que curar, Maté a un conejo, no me había dado cuenta, fuck. Ahí está, Dios. Un montón de drop, Igual también me maté un montón de bichos acá. Bueno, tengo que ir a ese cofre. ¿Este es un especial? No. Dropea bien. Dropea bien igual. ¿Cómo llego allá? Looks like someone's been through here before us. Bueno, me largo. Wow, they really did a number on this place. Looter's gonna loot.
Ah, esta Eventually, misión I me was van a dar offered otra. Sí. consolation prize for the old Esta man. misión hay otra Guess más. you're not getting your sword back after all. Oh, I'm getting it back. But the instructions... Were stolen. All I have to do is steal them back. How can we find who took them? Well, we can start by tracking down whoever put these tags up. Huh. Smart. Try to keep my intelligent moments to once per year. Get ready for a tsunami of stupid. I'm afraid Ya there's estaba not much rubiada la left of your misión. grandfather's library. It is unfortunate. That's it? You lose a trove of priceless, irreplaceable documents, and it's unfortunate? Who can say what is good luck and what is bad? I try to remain unattached to any single outcome. Wow, I bet you're fun in Vegas. Anyway, there was a particular piece of graffiti all over the place. I think it might be connected to the looters. I will let my students do some digging. I thought you weren't attached to any one outcome. My fist will be attached to your face in a moment if you continue being impertinent. Understood. Let me know if you find any leads, sir. Bueno, ahí está. Ahora me van a dar otra misión, ahí está. Any luck finding the Alumno looters? One of my desaparecido. students contacted me briefly to say he was onto something, but we were cut off. He hasn't checked in since? I'm afraid not. I would appreciate it if you could try to find him. He said he was on a rooftop overlooking the marketplace. Bueno, me dan el tajo de fuerza, que este era... Proyectil letal que perfora cualquier objetivo. No lo voy a agarrar ahora, pero va a servir. Bueno, podría revisar la tienda ya que tengo un poquito de dinero. Ya cuando hay dinero hay que... No, que sí no me acuerdo cuál le convenía más, si era esta o la otra, no me acuerdo. O son la misma, no estoy seguro. Ah, este te vende cosas de para tu personaje, me parece. Que también te vende esto. Que la verdad no sirve porque te da fuego y hielo. Realmente nunca lo vas a equipar. Solo va a ser tipo endgame eso. A ver qué hay acá. Esto de multijugador. Así no sirve. Daño de fuego, electrocución. Esto no estaría mal. Pero no. No, me está dando todo elemento. No, no me da muchas buenas cosas este. No, tengo que ir con el otro. El otro es el más importante. Acá con el... ¿Cómo se llama? Larry. Ahí no me carga la textura, no sé por qué. Acá Larry sí tiene las cosas que quiero. Trajo esta arma. Esta arma creo que no era mala, ¿eh? Y bueno, acá tenés todo esto, que acá te sirve este. Bolsa de proyectiles está bien. Después del resto, realmente lo mismo, opcional. Creo que voy a comprar esta arma. Esta me suena a que había que agarrarla. Como que era buena. Para el inicio. La voy a agarrar por si la duda, creo yo. Pero antes de agarrarla quiero ver si vende algo piola. A ver. Mira, este no está mal. Este igual creo que siempre lo traía. No estoy seguro. Pero no está nada mal, ¿eh? El alma esa. No vende tanto bueno. Bueno, voy a agarrarme el arma. Y después me debería agarrar este que me sirve cuando uso solo armas de fuego, pero también está el de melee. Pero bueno, ahí está. Esa arma la voy a equipar. Voy a desequipar todo esto que tengo al pedo. La sierra la voy a sacar, no la voy a usar. Vamos a equipar ahí el pony peligroso. Que el pony peligroso es de fuego. Tengo que acordarme eso. Si quiero daño de fuego uso esa arma. Entonces, si usa fuego, lo mejor es ponerle obviamente daño... Estaría bueno explosiones, pero no tengo. Pero bueno, no tiene tampoco mucho fuego acá. Así que yo creo que lo que más convendría... daño, ¿no? Daño o chance crítica. Que acá justo tengo uno. Chance crítica con daño crítico. Ahí. Ahí está. Tengo un lanzagranadas.
Tarda su rato en recargar, pero pega bastante bien. Está buena. Bueno, ahí estamos. Hice una pausita. A ver. Le quiero subir un poquito acá. Ahí está. So, were you one of Smith's pupils? In a way, I was a bit of a special case. Most of them had been there longer than me. I only started 3 years ago. Ooh, look at the fast learner. I do okay, but Smith was always very protective. He never sent me out on missions, wanted to keep my training under the radar. So he didn't turn you into a mercenary like the others? They're not mercenaries. Their only concern is helping others. They take a vow. Oh, great. Idealists. Just what we need. Bueno, acá tenemos que buscar al discípulo que está encerrado. Hay que encontrar una llave. No la podemos romper la jaula, hay que buscar una llave, no tiene sentido. My pride made me overbold and I was captured. How can I get the key to this thing? That guard there has it. But be careful he does not raise the alarm. Bueno. Me mata ya, ese guardia la tiene y no hay nadie. Ese guardia la tiene y está en la loma del ojete el guardia. Me encanta. ¡Oh, pum! Bien. Bueno, esto queda abajo. Oh, vienen un montón de bichos. ¿Cuál es el camino más corto para llegar allá? ¿Por acá abajo? No. A ver. Ah, por allá sí. Bien. It's like playing pool with high explosives. Bueno, ahora lo mismo, salgo y escalo por el lugar que tenía para escalar. Y seguramente me lo marca. Ah, no me lo está marcando. Esperaba que me marcara esto para escalar. Ay, me refui. Fuck. Ah, estos balas. Bien. Bien, ahora no sé si llego de un salto. No, igual tengo que ir para allá. Era por acá, ¿no? Sí. Ahí va. Hideo, come in. Yes, Master Wang? I found your lost sheep. Excellent. I'll be over to collect him shortly. Hey, be careful. Still a little rough around here. I will take the necessary precautions. Thank you, Master Wang. That's the way. I could get used to that. Okay, kid, you heard him. They'll come get you soon. Bien. Misión cumplida. Más respeto. Y como se puede ver es parte de la misión de pergaminos robados, así que había que hacerlo. Que es para la Nobitsura Kage. My student told me everything you did, Lo Wang. Thank you. Everything? Everything.
I should be able to repair the damage you did to his training within 2 years. Hey, I didn't mean to offend. I can be a dickhead sometimes. We all have our own path. You are not called to the silence. To pursue it would be folly. This, way of the Wang you spoke to him about? The way of the Wang is long and hard and ribbed for her pleasure. I see. Well, good luck with that. Bien. Tajo de fuerza desbloqueado. Lo bueno es que son misiones de una vez, porque después ya no las tenés que hacer. Cuando vuelvas a farmear, ya no hace falta. Como que te la sacas una vez y ya está. Any news about our friends? Word on the street is everything they got has already been sold off. Shit. To only about 4 different vendors. This is a small town. And you can find them? They're not exactly in hiding, sir. Point me in the right direction. I'll take care of the rest. First guy I'd try is Saito, not far from here. If he has them, I'm sure you can persuade him to sell them back to you. Oh, I can persuade him, all right. I'm just not sure any money will change hands. Thank you, I appreciate it. Bien, ¿qué me dabas acá? Bolsa de energía, aumenta... Ah, bueno, no está nada mal. Vale la pena. Bueno, y este es Pergaminos Robados, parte 3. Así que importante hacer. No sé cuántos puntos tengo de habilidad, pero me faltarán 5 tal vez. 4. Tal vez por esa cantidad más o menos. Yo ya tengo una idea de cómo me voy a subir las habilidades, así que eso. Me quedan 3 puntos, bien. Another idealist on the disabled list. What do you have against idealists anyway? Didn't you ever believe in something? Then I turn on. Smith's an idealist and... Jeez. I don't even know how old he is. It's probably a long con. Those fancy swords are going to sell themselves. Seriously? You know his students are broke, right? They're orphans. He provides no lo puedo pegar. everything for them. Until the day he drops them off at the meatpacking plant. If you seriously think that Smith has any intention of... No, I just find this funny. You get upset. Seriously though, from what I can tell, Smith isn't a nihilist. I think he's a highly exceptional nihilist. People like that tend to attract nihilists. You know, you could have just said you're a cynical old man and saved us some time. Bien. Ay, me pegué contra la pared, casi me mató. No me quiero matar. Hey, you Saito? Who wants to know? Just a humble art collector. You don't look like an art collector. And you don't look like you're about to be a pile of tiny pieces. Still, here we are, right? What do you want? I want those scrolls you have. I sold those already. Bunch of junk. Who the fuck you sell them to? I never divulge information about my clients. And I never divulge information about where I bury my victims. Let me show you on your map. Wise choice. You'll need a password to get in the door. It's 23 Skidoo. Much obliged, Saito. Re cagón el tipo. Hay una galleta de la fortuna que está arriba, no la voy a buscar ni loco.
Me dropearon un montón de artefactos. Bueno, ahí está Sila. Desde acá, a ver. Ah, tengo que seguir subiendo. Que puedo subir por acá, no sé por qué no marca esto. Hay veces que te marca mal el mapa. Yeah, I'm here about the receptionist job. Password. 23 skidoo. I believe you have something that belongs to a friend of Es el mine. mismo tipo, literal. Used to belong to someone else. Now it belongs to me. No shit. What about my ass? Does that belong to you too? It will by the time we're finished here. Quite the contrary. It is you who will belong to my ass. You gotta work on that one. Yeah, that didn't come out as cool as I thought it would. Kill you anyway? Though I very much doubt it. Do you ever not kill everything that moves? Please do not tell me what you do with your me time. Oh, man, yeah! Bueno, ya está. Ya hice la misión. Voy a agarrar esto. Lo Wang, you have done my family a great service. No more than your family has done for me. Ahí están los pergaminos. Still, I am in your debt. Now, let's see what we can do with that sword. Careful, you don't want to slice off a fingernail. Remarkable. I have never seen anything like this. All right. I will attempt Nunca he to visto restore nada it. como esto, una Please, daguita. stand Un back. cuchillo de cocina. Hey, you ruined it even more. Under the La circumstances, rompió. it was the Ah. best I could do. This sword will never enjoy its former glory. But now, you can put it to work inside another Ah, es sword. verdad que me daba el coso este. Well, that's something, I guess. ¿Qué era lo que me daba? Toque ninja, ahí está. Ah, cierto, te da el de... Ah, mira. Te da este, el de daño cuerpo a cuerpo. Hace que las armas de fuego peguen menos, que es lo que no estoy usando, así que me conviene más toque ninja. Que es 30% de daño cuerpo a cuerpo, es bastante daño. La verdad es un montón de daño. Acá no sé si desbloqueé algo mejor. A ver. Daño contra enemigos grandes lo puedo agarrar. Pero me gusta más resistencia al daño. Sí, resistencia al daño me va mejor acá. Acá no sé qué tengo ahora. Sanación, tiempo de lanzamiento. Lo voy a agarrar. Me da igual. Y acá no sé, esto me da igual. Bueno, ahí está bien. La espada que pega poco es la... Ah, mira, tengo la dado doble. Podría cambiarla por la primera. Por esta. Que pega más esta. Pero no tiene la resistencia al daño. Si no, puedo dejarla acá también. Pero esta mete mucho daño crítico. Vale, en ese tema. Así que esta sí o sí va todo lo que sea crítico. Lamentablemente no tengo chance crítica. Que iría de 10 acá, pero no hay nada.
Pero bueno, full daño crítico esta arma. Esta va a ser como mi arma física, se podría decir. Este lo podría reemplazar por uno de daño, tal vez. A ver qué tengo con daño. No, no, creo que no conviene. Bueno, hay full daño crítico. Y esta, más que nada elemento esta. Que sería elemento de eléctrico, era así, eléctrico. Eléctrico no tengo mucho. A ver, para. Ahí, eléctrico. Sí, solo tengo dos. Qué triste. ¿Podía armar un elemento más? Ah, no, no podía. ¿Qué más le puedo meter? Daño convertido a elemental, ¿no? Consumo de vida, no sé qué era esto. No sé qué era consumo de vida. ¿Qué hacía consumo de vida? ¿No lo puedo ver? A ver. Consumo de vida... ¿Hay algo que me lo diga? No. A ver, mejoras. Consumo de vida. ¿Cómo sé lo que hace consumo de vida? ¿No era robo de vida esto? Puede que sea robo de vida. ¿Será robo de vida? ¿Consumo de vida? Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Me suena como que si fuera robo de vida. Por alguna razón. Porque este vida cuando matas bichos y este creo que es cuando les pegás, me parece. Puede que sea robo de vida. Bueno, este le baja la resistencia, que no, no voy a querer eso. Ah, este puede ser. Sí, ahí va. Espada eléctrica, espada física y espada de tóxico, perfecto. Justo como quería. Bueno, no, mejor voy a dejar acá el video porque esto me va a tardar un buen cacho. Esta misión tarda un poco. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la siguiente Shadow Warrior. Adiós.